사랑하는 주의 형제자매 여러분들, 예수님의 이름으로 문안 드립니다. Возлюбленные братья и сестры, именем Иисуса Христа передаю привет. 오늘 말씀은 고린도전서 15장 58절입니다. Сегодняшнее слово 1 Коринфянам 15:58. 제목은 굳건한 바위가 되십시오라는 겁니다. Сегодняшняя тема проповеди «Будьте твердой скалой». 여러분들이 예배 시작 전, 저희 말씀을 나누기 전에 성경 본문을 다 읽었으라 저는 생각됩니다. Перед тем, как поделиться этим словом, я думаю, что вы уже прочитали этот текст. 다시 한번 우리가 같이 한번 읽어볼까요? Давайте еще раз вместе прочитаем. 3, G3. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господнем, перед 아멘. Господом. 아멘. 오늘 본문에 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들이여 라고 말하고 있습니다. И в сегодняшнем тексте Павел говорит так. Итак, братья мои возлюбленные. 여기서 내 사랑하는 형제들이여 라고 했을 때 누구를 의미할까요? И как вы думаете, кого указывают эти слова? 여러분들도 잘 알 겁니다. 고린도 교회 성도들 향해서 내 사랑하는 형제들이여 라고 말하고 있습니다. Как вы знаете, Павел здесь говорит, братья мои возлюбленные, членам церкви Коринфянам. 여기서 본문을 통해서 우리가 분명히 알아야 될 그러니까 것은 누가 우리의 형제이고 누가 우리의 자매인지 분명히 알아야 된다는 겁니다. И для нас важно знать, кто наш брат и кто наша сестра. 마태복음 12장 46절 이하를 보면은 예수님의 형제와 어머니가 예수님에게 찾아옵니다. Матфея 12:46 и ниже описывается картина о том, как к Иисусу приходят мать Иисуса и братья его. 그리고 예수님에게 할 말이 있으니까 만나게 해달라고 부탁을 합니다. И они просят, что у них есть что сказать Иисусу, поэтому они просят прийти к Иисусу. 그리고 한 사람이 와서 예수님에게 말하죠. 당신의 어머니와 형제들이 밖에서 당신을 기다리고 있습니다. И один из людей вокруг Иисуса сказал Иисусу, вот ваша мать и ваши братья ждут вас. 그리고 예수님은 그 말을 전달해 온 사람에게 이렇게 얘기합니다. 누가 내 어머니고 누가 내 형제냐? И Иисус говорит ему в ответ, кто моя мать и кто мои братья? 자, 자신을 낳아준 어머니가 밖에서 기다리고 있다고 하는데 누가 내 어머니고 누가 내 어머니야라고 말을 했을 때 우리는 이 말이 상당히 이상하게 들릴 것입니다. И вот Иисусу сказали, что вот мать ваша, которая вас родила за дверью. Ну, это звучит очень странно, когда Иисус говорит, кто моя мать. 일반적인 상식에 있으면 어머니가 오셨어요? 그럼 내 빨리 나가서 어머니 오셨습니까? 라고 해야 되는 건데 예수님 그렇게 하지 않고 있습니다. Обычно мы думаем так, пришла моя мать, вот пойду встречу ее. 누가 내 Но 어머니, Иисус говорит, кто моя мать? 누가 내 어머니고 누가 내 Кто 형제냐? моя мать и кто мой брат? 성경은 예수님은 이 사건을 통해서 누가 진실된 형제고 자매인지에 대해서 알려주고 있습니다. И через эти слова Иисус говорит о том, кто наш брат и кто наша сестра. 마태복음 12장 50절에 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻을 행하는 사람이 내 형제요 자매요 어머니다라고 말하고 있습니다. Евангелие от Матфея 12:50. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. 예수님에게 중요한 건 내 혈육이 형제 자매도 중요하지만은 그보다 더 중요한 건 아버지의 뜻을 행한다는 거예요. Конечно, Иисусу были важны его физическая семья. Была важна его физическая семья, мать, братья. Но также Иисус говорит, что «Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». 하나님의 뜻대로 행하는 사람, 그 사람이 예수님의 형제요 자매가 될 수 있다라는 겁니다. Сказано, говорится о том, что тот, кто исполняет волю Отца Небесного, тот может стать братом, сестрой и матерью. 내가 예수님의 말씀을 듣고 내가 그 말씀을 받아들이고 그래 내가 예수님의 말씀처럼 내가 살아가야지 그렇게 결단하고 살아가는 사람들이 예수님의 형제요 예수님의 어머니가 될 수 있다는 겁니다. То есть человек, который решит, что он будет жить по воле Божьего и будет следовать за Иисусом, тот будет Иисусу братом, тот будет сестрой, тот будет матерью.
만약에 내 옆에 형제 자매가 교회를 똑같이 나온다 할지라도 그 사람이 예수님의 뜻을 받아들이지 않고 그 뜻대로 살지 않다면은 그 사람은 내 형제요 자매가 아닐 수도 있다라는 거예요. Если даже человек ходит в церковь, но не следует за Иисусом и не слушается Слову Господа, то этот человек может не стать братом. 사도 바울은 고린도 성도들에게 내 사랑하는 형제들이여라고 말을 한 것은 그들이 고린도 교회 성도들이 예수님의 말씀을 적극적으로 받아들이고 그 말씀을 대로 살겠다고 결단한 사람임을 알려주고 있는 거예요. Павел в сегодняшнем слове говорит: «Итак, братья мои возлюбленные», и этим он говорит о том, что члены церкви Коринфеи были людьми, которые следовали за Иисусом. 자, 우리가 교회에서 형제 자매라고 말을 할 때는 어떤 의미가 있는 겁니까? 다시 한번 말한다면은 Что мы подразумеваем, когда мы говорим братья и сестры в церкви? 내 형제요, 자매요 할 때는 나와 똑같은 믿음을 갖고 있는 사람. Когда мы говорим в церкви мой брат, моя сестра, это указывает на то, что человек, у которого одинаковая вера со мной, одна вера со мной. 그리고 내가 예수님의 말씀을 그대로 받아들이고 예수님의 뜻대로 살아가겠다는, 예수님의 말씀대로 살아가겠다는 사람, 그 사람이 형제 자매라는 겁니다. И говорится о том, что брат и сестра тот человек, который хочет и стремится жить по Слову Божьему и по воле Иисуса Христа. 그리고 우리 안에서 우리의 서로 믿음의 짐을 같이 나누어지겠다고 결단하는 사람들이 우리 형제요 자매가 될 수 있는 겁니다. И человек может стать нашим братом и сестрой, если он решит, что он понесет бремя Иисуса вместе с нами. 저는 지금 이 자리에 함께 말씀을 듣고 있는 여러분들이 저희 형제요 자매라고 생각을 합니다. Я думаю, что вы, члены церкви, которые слушаете эти слова, мои братья и мои сестры. 사실 이렇게 유튜브를 통해서 온라인을 통해서 말씀을 듣는다는 건 오랫동안 앉아서 말씀 듣는다는 건 쉽지는 На 않습니다. самом деле это очень нелегко слушать через YouTube, через онлайн Слово Божие. 저도 이렇게 몇 번 유튜브를 통해서 예배를 드려봤는데 그게 쉽지 않더라고요. Вот, я тоже несколько раз пребывал на служении через YouTube, но это было нелегко для меня. 그럼에도 불구하고 여러분들이 저의 말씀을 듣는 이유는 Но 무엇입니까? несмотря на это, вы слушаете мою проповедь. Почему? 제가 목사님의 말씀을 듣고 그 목사님을 통해서 전해진 하나님의 말씀을 내가 받아들이겠습니다라는 그 의미에서 여러분들이 이 자리에 있다라고 저는 생각합니다. Я думаю, что вы здесь находитесь, потому что вы через мою проповедь хотите услышать Слово Божие. 그리고 목사님이 꿈꾸는 믿음, 목사님이 믿는 그 믿음이 저의 믿음이고, 그리고 목사님이 꿈꾸는 그 비전이 저의 비전이 될 것입니다. 그래서 저는 목사님 이 온라인 예배를 드리겠습니다라고 결단한 사람들이 앉아 있을 거라 저는 Я 생각됩니다. думаю, что здесь пребывают люди, которые решили, вот, вера пастора станет моей верой, и Господь, за которым следует пастор, будет моим Господом. 그래서 저는 여러분들이 저의 형제요, 자매라고 И 생각합니다. поэтому я думаю, что вы мои братья и мои сестры. 바울은 사랑하는 고린도 성도들, 형제 자매들에게 두 가지를 부탁합니다. Вот. Павел говорит о двух вещах членам Коринфейской церкви. 첫 번째는 흔들리지 마라. Первое это будьте непоколебимы. 자, 58절에 뭐라고 Что 말하냐면 говорится в 58 стихе? 내 사랑하는 형제들이여 굳게 서서 흔들리지 마십시오라고 얘기하고 있습니다. Говорится: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы». 여러분들 우리 멜리토폴 근처에 까메니 마길라라는 곳을 가보셨을 Я 겁니다. думаю, что вы побывали в каменной могиле возле Мелитополя. 그곳에 가면 엄청난 큰 바위가 있어요. Там есть огромные камни. 여러분들 그 바위를 흔들어 보셨습니까? И вы пробовали толкать эти камни? 그 바위는 아무리 수십 명, 수천 명 흔들어도 흔들리지가 않아요. Сколько бы вы ни толкали эти камни, они не будут колебаться. 바울은 마치 이 까메니 마길라가 흔들리지 않는 것처럼 성도들에게 너희들이 이렇게 흔들리지 마라라고 얘기하고 있는 거예요. Павел говорит членам Коринфейской церкви: будьте непоколебимы, как вот скалы на каменной могиле не колебаются. 수많은 사람들이 너희의 믿음을 이렇게 흔들어도 흔들리지 마라. Вот сколько бы вас не колебали другие люди, будьте непоколебимы. 그럼 많은 사람들이 고린도 교회 성도들을 향해서 어떻게 흔들고 있냐, 무엇에서 흔들고 있냐, 어떤 믿음을 흔들었는가,
그 부분에서 바울은 얘기하고 И 있습니다. также Павел говорит о том, как люди вокруг Коринфейской церкви колебали Коринфейскую церковь. 자, 15장 50절, 51절을 한번 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем слова из 1 Коринфянам 15, 50, 51. 자, 한번 읽어볼까요? Давайте все вместе прочитаем. 3, 4. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. 여러분들, 바울은 우리가 이 땅에서 죽으면은 예수님이 부활하신 것처럼 우리도 부활할 것이다 라고 말을 하고 있어요. Павел говорит о том, что когда мы умрем, мы воскреснем, как Иисус воскрес. 우리가 이 육체로서는 하늘의 어떤 하늘나라에 가서 이 육체의 모습대로 그대로 갈 수 없기 때문에 새로운 옷을 입어야 되는데 그건 어떤 옷이냐? 부활이라는 옷이라는 거예요. И мы, конечно, нашей плотью не сможем пойти в Царство Небесное, но говорится о том, что мы новой плотью, которая называется воскресенье, воскреснем и будем находиться в Царстве Божьем. 자, 우리의 믿음을 다시 한번 생각을 Давайте 해봅시다. посмотрим еще раз на нашу веру. 여러분들 예수님께서 우리를 위해서 돌아가신 거 믿습니까? Вы верите в то, что Иисус умер за нас, за наши грехи? 나의 죄 때문에. Из-за моих грехов. 내가 정말 심각한 죄를 지었는데 이 죄를 용서받을 길이 없어. Вот у меня огромный грех, и нет способа, чтобы спастись от этого 나는 греха. 막 나의 죄를 생각하면 너무 죽고 싶어 막. Когда я вспоминаю о моем грехе, я хочу умереть. 괴로워. Страдаю. 근데 이거 해결할 수 있는 방법이 없어. И нет способа, чтобы решить эту 근데 проблему. 예수님이 나를 위해 Но 돌아가셨어. Иисус умер за меня. 예수님이 내가 도저히 해결할 수 없는 죄의 짐을 예수님 대신 짊어지고 가셨어. Иисус понес мой грех. 그래서 그 예수님이 나의 죄를 짊어지고 가심으로 말미암아 나는 이 죄에서 해방되었어. Тем, что Иисус понес мой грех, я получил спасение от этого греха. 예수님은 나 때문에 십자가 못 박혀 돌아가셨어. Иисус умер на кресте из-за меня. 십자가에 못 박히신 그 예수님은 나의 죄 때문에 돌아가신 거야. Иисус, который был распят на кресте, Он умер из-за меня, из-за моих грехов. 이 사람의 죄가 아니라 나의 죄. Не из-за его грехов, а из-за моих грехов. 여러분들은 다 이 사실을 믿을 Вы, 것입니다. наверное, все верите в этот факт. 근데 예수님 자체는 죄가 없어요. Но у самого Иисуса не было грехов. 예수님 자체는 없어요. 그래서 예수님은 부활을 하셨어요. Поэтому Иисус воскрес. 그리고 40일 동안 제자들과 함께 동행하시고 И 40 дней Он пребывал вместе с Его учениками. 그리고 사도행전 1장에 나오는 것처럼 예수님이 하늘로 올라가십니다. И как описывается в первой главе Деяний, Иисус вознесся на небеса. 자, 중요한 거는 이걸 우리가 다 믿을 거예요. И вы уже все верите в это. 근데 중요한 거는 Но что важно, 예수님이 부활하신 것처럼 우리도 그 예수님을 믿는 우리도 부활할 수 있다라는 사실이에요. то и мы, которые верим в то, что Иисус воскрес, тоже можем воскреснуть, как Иисус. 많은 사람들이 예수님의 부활을 생각하지만 우리의 부활을 생각하지는 않아요. Многие люди думают о воскресении Иисуса, но не думают о воскресении нашем. 중요한 건 예수님 왜 부활하셨느냐? 우리도 예수님의 말씀을 믿고 따라가는 우리도 그렇게 부활한다는 것을 보여주시는다는 거예요. Вот почему Иисус воскрес. Он этим показал, что и мы тоже воскреснем. 그래서 예수님을 부활의 첫 열매다라고 말을 하고 있습니다. И мы говорим поэтому, что Иисус первый плод воскресения. 자, 바울은 예수님의 부활도 믿지만은 우리도 예수님의 그 부활에 함께 할 것이다. 예수님 부활하신 것처럼 함께 할 수 있다라고 바울은 말하고 И 있어요. Павел здесь говорит о том, что Иисус, конечно, воскрес, и мы тоже воскреснем, как Иисус. 그리고 예수님이 부활하셔서 하나님 옆에 서신 것처럼 우리도 그렇게 부활에 동참해서 하나님 옆에 서게 될 것이다. И точно так же, как Иисус, который воскрес и стал возле Бога на небесах, и мы тоже когда-то воскреснем и будем стоять возле Бога. 이 믿음에 대해서 계속 고린도 교회는 수많은 사람들이 이 믿음에 대해서 흔들고 있었다라는 거예요. И многие люди пытались колебать эту веру,
поколебать эту веру Коринфянской церкви. 예수님이 부활했어? Иисус воскрес? 아마 그 사람은 거짓으로 죽은 거 아니야? Возможно, он притворился, что умер. 어때 죽은 사람이 살아날 수 있어? Как умерший человек может воскреснуть? 그건 거짓말이야. Не, это ложь. 예수님은 부활하지 않았어. Не, Иисус не воскрес. 군인들이 몰래 훔쳐간 거, 예수님의 제들이 몰래 밤에 와서 훔쳐간 거야. Тело Иисуса просто украли ученики Иисуса, наверное. 그렇게 계속 고린도 교회를 향한 공격이 И 있었다는 거야. таким образом люди нападали на Коринфянскую церковь. 그래서 너희들은 부활할 수 없어. Поэтому вы не сможете 예수님이 воскреснуть. 부활하지 않았는데 너희들이 어떻게 Иисус не 부활해? воскрес. Как вы можете воскреснуть? 계속 예수님의 부활을 부인하도록 흔들었다는 거야. И люди вокруг колебали член Коринфянской церкви, чтобы они не уверовали в воскресение Иисуса. 그래서 사도 바울은 흔들리지 마라. И поэтому апостол Павел говорит, 야, будьте непоколебимы. 예수님 부활하셨고 Иисус воскрес, 그 부활을 믿는 우리도 언젠간 똑같이 부활할 и 것이다. мы, люди, которые верим в Иисуса, в воскресение Иисуса, мы тоже воскреснем когда-то, как 이 Иисус. 세상의 삶이 지금이 끝이 아니야. Жизнь в этом мире не заканчивается на этом. 이 세상의 끝날이 오면은 우리도 부활하게 된다. Когда настанет конец этого мира, и мы тоже воскреснем. 언젠가는 그 부활의 날이 오면 다 보게 될 것이다. Когда придет этот день воскресения, все мы будем наслаждаться этим. 그 믿음이 우리한테는 중요해. И для нас важна эта вера. 그래서 부활절을 우리가 기뻐하는 И 이유는 почему мы празднуем Пасху? 우리도 그 부활에 동참할 것이라는 소망이 있기 Потому что 때문에 у нас есть надежда, что когда-то мы тоже будем находиться, когда-то мы тоже воскреснем. 자, 우리 부활의 날에 같이 만납시다. И давайте вновь встретимся в день воскресения. 사도 바울이 흔들리지 마라. 견고하게 서 있어라. 그렇게 이야기하고 있어요. И апостол Павел говорит, будьте непоколебимы, 바위처럼 будьте тверды, 굳건히. будьте тверды, как скала. 두 번째는 뭐라고 말하고 있냐면 Что он второй говорит? 주의 일에 더욱 힘쓰라라고 얘기하고 있어요. Всегда преуспевайте в деле Господнем. 자, 58절을 보면 계속해서 В 텍스트 58 стихе. 여러분의 수고가 주 안에서 헛되지 않음을 알고 항상 주의 일을 더욱 힘쓰는 사람이 되십시오라고 말하고 있습니다. Говорится, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не чтен перед Господом. 여기서 힘쓰다라는 말은 두 가지가 의미가 있어요. 풍부하게 하다, 탁월하게 하다라는 뜻이 И 있습니다. здесь преуспевать имеет два значения. Делать что-то богатым или делать что-то успешно. 주의 일을 풍부하게다. 주의 일을 탁월하게 하라라는 의미를 갖고 있는 거예요, 지금. Вот. Здесь подразумевается сделать Божье дело богатым и сделать Божье дело успешно. 자, 여기서 그럼 주의 일이 뭡니까? И что значит Божье дело, Божья работа? 우리가 1장 10절 한번 봅시다. Давайте посмотрим на 1 главу 10 стих. 1장 10절에 보면은 이런 말씀이 1 있습니다. послание к Коринфянам, 다 같이 한번 읽어볼까요? глава 1:10. Давайте все вместе прочитаем. 3. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». 자, 여러분들 고린도 교회가 세워지기까지 바울과 그의 동료들은 많은 핍박을 받고 그 교회를 세웠습니다. Вот перед тем, как построить Коринфянскую церковь, на Павла и на его коллег было очень огромное гонение. 바울이 길거리에서 복음을 전하면서 사람들이 예수님을 믿게 되고 Когда Павел исповедовал благую весть, люди уверовали. 또 어떤 사람들은 안 믿고 Кто-то не уверовал. 그리고 유대인들은 거기까지 쫓아와서 바울을 핍박하고 Юдеи пришли, чтобы чтобы мучили Павла. 그리고 그들은 죽음을 피해 도망가기도 하고 И люди убегали, чтобы убежать от смерти. 그런 핍박 속에서 고린도 교회가 세워졌습니다. И в таком гонении была построена Коринфянская церковь. 바울이 복음을 전하고 난 뒤에 누가 와서 그 교회를 또 지켰냐? И кто хранил эту церковь после Павла? 아볼로라는 사람이 와서 아폴로. 말씀을 가르쳤습니다. Проповедовал в этой церкви. 그런데 Но 자, 바울은 복음을 전해서 사람들을 전도했고
아볼로는 와서 말씀, 성경 공부를 했단 말이에요. Павел благовествовал и собирал людей, а Аполлос после этого он учил Библию. 그러다 보니까 교회에서 어떤 문제가 생겼냐면, 야, 나는 그 바울에게서 전도받았어. 나는 바울이 중요하다고 생각해. И поэтому какая проблема возникла в церкви? Вот меня благовествовал Павел, я думаю, что и он важен. 야, 뭐야. 그래도 우리가 성경 말씀을 아볼로한테 배웠는데 아볼로가 중요하지. 나는 아볼로의 말이 중요하다고 И 생각해. кто-то говорил, да нет, все же у нас проповедует сейчас Аполлос, я думаю, что его слова важнее. 어떤 사람은 무슨 바울과 아볼로야. 그래도 예수님의 제자의 제일 넘버원은 뼈들어야. И кто-то еще говорил, какой Павел и какой Аполлос, все же первый ученик Иисуса Христа, Петр, он лучше всех. 어떤 사람이 옆에 딱 듣다가 싹 웃었어요. Но кто-то рядом смеется и говорит, 웃긴 것들. смешно, 예수님이 최고야. Иисус лучше. 바벨도 필요 없고 아볼로도 필요 없고 게바도 필요 없어. 다 필요 없어. 예수님이 최고야. Ни Павел, ни Аполлос, ни Петр нам никто не нужен, только Иисус. 교회 안에가 찢어지기 시작합니다. 분열되기 시작합니다. Начинается разделение церкви. 교회에 틈이 생기고 흔들리기 시작합니다. Разделяется церковь, начинаются ссоры. 여러분들, 교회는 한 사람이 열심히 해서 세워지는 게 아니에요. Церковь стоит не тогда, когда один человек усердно работает. 여러분들 우리 멜리토폴 교회가 세워지기까지 저 혼자 열심히 했다고 생각하지 않습니다. Вот я не думаю, что до того, как построить Мелитопольскую церковь, не я один усердно работал. 제가 오기 전에 한 선교사님이 열심히 섬겨서 교회를 만들었고 세웠고 Передо мной был один миссионер, и она очень усердно работала, чтобы построить церковь. 그리고 제가 와서 또 섬겼고 И после этого я служил. 저희가 서역을 돕기 위해서 카자흐스탄에 또 사람들 많이 왔었고 И для нашего служения, чтобы помочь нашему служению, 또, приезжали люди из Казахстана, чтобы помочь нам. 또 여러분들이 열심히 교회 와서 봉사를 했고 После этого вы служили усердно. 교회는 한 사람이 열심히 했다고 세워지는 게 아니에요. Церковь стоит не тогда, когда один человек усердно работает. 고린도 교회도 마찬가지였어요. И точно так же была Коринфейская церковь. 바울만 열심히 해서 교회가 세워진 게 아닙니다. Церковь была построена не тогда, не потому что один Павел усердно работал. 아볼로가 말씀을 잘 가르쳐서 고린도 교회가 세워진 게 아니에요. Коринфейская церковь была построена не потому, что Аполлос очень успешно изучал Библию. 자, преподавал Библию. 고린도전서 3장 5절에 보면 우리 다 같이 고린도전서 3장 5절을 다 Давайте 같이 все вместе 읽어볼까? найдем третью главу, 5 стих. 고린도전서 1 3장 Коринфянам, 3 глава, 5 стих. 자, 찾으셨으면 Если вы нашли, 다 같이 한번 то 읽어볼까요? давайте все вместе прочитаем. 3, 3. Кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. 아멘. 여기서 말하고 뭐라고 하냐면은 아볼로는 무엇이고 바울은 무엇입니까? 우리에게는 맡겨주신 대로 하나님 맡겨주신 그 미션, 사명대로 열심히 일했을 뿐입니다 라고 얘기하는 И 거예요. здесь говорится, кто Павел, кто Аполлос. Мы усердно работали поскольку дал нам Господь. 교회는 나 혼자만 잘한 게 아니라 내가 희생했고 아볼로도 희생했고 많은 사람들이 희생했기 때문에 고린도 교회가 세워져 갈 수 있었고 특별히 당신들의 희생도 있었기에 교회가 세워질 수 있었습니다 라고 얘기하고 И 있습니다. здесь говорится, церковь была построена не потому, что я, Павел, молодец, или не потому, что Аполлос молодец. Церковь построена потому, что мы все вместе усердно работали, и в том числе вас. 자, 우리 교회는 어떨까요? Что с нашей церковью? Как с нашей церковью? 저 혼자 열심히 낸다고 해서 우리 교회가 건강하게 세워질 수 있을까요? Вы думаете, что одним моим усердием наша церковь может стать? 함께 할 때, 함께 서로 희생하면서 서로 헌신하고 주의 일을 만들어갈 때 그 교회가 건강해질 수 있는 Церковь 거예요. становится здоровой, когда люди вместе с усердием работают и служат. 여러분들 주의 일은 교회를 세우는 겁니다. Дело Господне это поставить церковь на место. 키예브도 세우고 Построить церковь и в Киеве, 멜리토폴에도 и в 세우고 Мелитополе, 유럽에도 и в 세우고 Европе, 아프리카에도 и в 세우고 Африке. 그래서 선교사를 보내는 거 아닙니까? Посылать миссионеров. 그게 주의 일인 거예요. Это дело Божье. 주의 일은
서로 하나님의 교회가 어떻게 잘 세워질 수가 열심히 잘 세워지기 위해서 헌신하는 게 주의 일인 거예요. Дело Господне заключается в том, как служить, чтобы построить церковь, поставить церковь. 그게 목표예요. 그게 목표. И это цель. 우리의 목표는 교회를 세우는 겁니다. Наша цель строить церковь. 그래서 키예브에서 열심히 사역하는 거고 멜리토폴에 나오면서 열심히 사역하는 거예요. И поэтому мы усердно служим и в Киеве, и в Мелитополе. 그런데 문제는 사탄이 교회를 세우는 것을 가장 싫어해요. Но проблема в том, что сатана не любит, когда люди строят церковь, 그래서 그걸 방해합니다. и мешает. 다양한 방법으로 공격을 하고 Разным способом нападает. 교회가 세워지지 못하도록 계속해서 수많은 거짓된 일들을 И 일으킨다는 거예요. постоянно мешает, чтобы люди не смогли построить церковь. 그 사단의 공격으로부터 우리는 교회를 잘 보호하고 지켜내야 되는 거예요. И мы должны защищать церковь от атаки сатаны. 교회를 세울 뿐만 아니라 사단의 공격으로부터 교회를 보호해야 된다는 겁니다. Мы должны не только построить церковь, но и также мы должны защищать церковь. 자, 그러기 위해서는 성경은 얘기하고 있습니다. И Библия говорит, 우리가 잘 견뎌야 된다. для этого мы должны терпеть это. 바위처럼 흔들리지 않는 믿음이 있어야 된다. Мы должны быть непоколебимы. У нас должна быть такая вера. 흔들리지 않는 믿음. Непоколебимая вера. 그 믿음 안에서 교회를 잘 지켜나가야 된다. И в этой вере мы должны хранить церковь. 사단의 공격이 어디서부터 오는지 잘 보고 막아야 Мы 된다. должны внимательно смотреть, откуда сатана нападает на нас. 그리고 Должны 어떻게 하면 защищать. 어떻게 하면 교회를 잘 지킬 수 있고 키워나갈 수 있는지 우리가 힘을 모아야 된다. И мы должны собрать нашу силу, чтобы защитить нашу церковь и хранить. 교회를 무너뜨리고 방해하는 사람들은 사단의 일을 하는 거예요. Люди, которые разрушают церковь и мешают, это люди, которые исполняют дело сатаны. 사랑하는 형제자매 여러분들, Возлюбленные братья и сестры. 바울이 고린도 교회 성도들에게 말했던 것처럼 저는 여러분들에게 다시 말합니다. Точно так же, как и Павел говорил членам церкви Коринфейской, я говорю вам, 믿음이 흔들리지 마십시오. будьте непоколебимы в вере. 그리고 주의 일을 힘쓰시는 교회 일을 힘쓰시는 성도 여러분들 되시기를 예수님의 이름으로 И 축복합니다. во имя Иисуса Христа я желаю вам, чтобы вы всегда преуспевали в деле Господнем. 교회를 세우는 게 또 우리의 일입니다. И наша работа строить церковь. 우리 일에 함께 힘을 모읍시다. И давайте соберем наши силы для этого. 여러분들 믿음이 흔들리고 있습니까? Вы колебаетесь в вере, 바울은 얘기합니다. Павел 흔들리지 говорит, 마라. будьте непоколебимы. 그리고 주의 일에 더 힘을 쏟아라. И преуспевайте всегда в деле Господнем. 이 시간 기도할 때 하나님 내가 믿음이 흔들리고 있습니다. 힘을 주십시오라고 기도하시고 И давайте сейчас помолимся так. Господь, вот моя вера колебается, дай мне непоколебимую веру. 주님 내가 교회를 세워야 되는데 교회 세우는 일에 힘을 모아 같이 힘을 보태야 되는데 주님 저에게 좀 더 힘을 주십시오라고 기도합시다. Давайте помолимся. Господь, дай мне больше силы, чтобы строить церковь и помочь строить церковь. 다 같이 기도합시다. Давайте все вместе помолимся. 하나님 아버지 우리 멜리토폴 교회 성도들에게 더 굳건한 믿음을 허락하여 주시옵시고 하나님을 바라보게 도와주시옵시고 힘들지 않도록 도와주시옵소서. 세상에 많은 사탄들이 믿음을 흔들고 하나님 그들의 예수님의 부활하심에 대해서 의심하게 할 때 만일 하나님께서 이들을 지켜주시고 그 믿음이 흔들리지 않도록 부활에 대해서 또 우리가 부활의 소망을 갖고 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 우리 성도들이 하나님 아버지 간절히 바라고 원할긴 교회를 세우는데 키예브와 멜리토폴의 교회를 세우는데 하나님 힘을 모을 수 있도록 도와주시옵시고 이 힘을 모으는 데 있어서 방해하는 사단의 세력들을 예수의 이름으로 물리쳐 주시옵기를 원합니다. 거룩하신 주님께서 우리 성도들에게 날마다 성령의 기름 부으심 있게 하시고 믿음 안에서 부활의 신앙을 갖고 살아갈 수 있도록 하나님 도와주시옵기를 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 하나님께서 친히 인도해 주시옵기를 원합니다. 주님 은혜를 붙들어 은혜를 내려 주시옵소서. 사랑이 많으신 하나님 아버지, Любящий Отец Господь, 우리 성도들을 축복합니다. я благословляю наших членов церкви. 까멘리 마길라에 있는 그 큰 바위처럼 우리 성도들에게 그런 큰 바위처럼 그런 큰 바위에 믿음을 허락하여 주시옵소서. Как большие скалы на каменной могиле, Господь, дай твердую веру и непоколебимую веру нашим членам церкви. 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 부활의 믿음을 갖고 살아가게 Господь, 도와주시옵소서. дай им жить с верой на
воскресение, которое не колебается ни в какой ситуации. 그리고 사도 바울이 주의 일에 힘쓰라고 했는데 И апостол Павел говорил, чтобы мы преуспевали в деле Господнем. 우리가 주의 일이 교회를 세우는 일이라고 배웠습니다. Господь, мы знаем теперь, что дело Твое – это строить церковь. 멜리토폴에 있는 교회와 키예브에 있는 교회가 잘 세워지시도록 도와주시고 Господь, помоги, чтобы мы построили крепкую церковь в Мелитополе и в Киеве. 사단의 공격으로부터 우리가 교회를 잘 보호할 수 있도록 И, 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы мы могли защитить церковь от атаки сатаны. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Молись во имя Иисуса Христа. 아멘. 다음에 또 봅시다. Встретимся в следующий раз. До свидания.